салому алайкум ҳамдиёрони азиз. мо ҳамаи шуморо санаи 23 октябр соати 19:00 дар тарабхонаи Панҷакент интизорем. Ногуфта меомад ки дар хизмати шумо ҳунармандони беҳтарини шаҳри Панҷакент Мизро Бобораҷабов, Ҷамшеҷони Набӣ, Ӯлмас Исломов, Октам Бобоев, Умеҷон Мавомов омодаи хизмат ҳастанд. рақамҳо барои тамос бо мо зери ин видео. шитобед то дер намонед. دیگرم به مرغ خورشید به نماز شام مادر چون فرشته می نشیند به کنار بام مادر قسمم به شیر مادر قسمم به نام مادر دو جهان کی را ندارد به یک احترام مادر دلم را چی کردی دلم را چی کردی وای وای بر دلم وای وای بر دلم دلم را چی کردی دلم را چی کردی وای وای بر دلم وای وای بر دلم شهر